Thank you for coming. Actually, yesterday I already explained about Atomy marketing plan and vision. Semalam Helen sudah terangkan tentang Atomy Vision dan Atomy marketing plan. But I think you already know about that. So today I want to explain about the challenge program and how to do Atomy business. So Helen akan jelaskan macam mana kita boleh challenge, program challenge dan juga macam mana kita nak jalankan bisnes Atomy. For Atomy business, we have to gather consumer first, A line and B line. Untuk memulakan bisnes Atomy, kita mesti kumpulkan consumer kita dulu di sebelah A line dan B line. I already told you, consumer. Kita kena kumpulkan consumer atau pengguna. Consumer mean buy something in Atomy website. Consumer maksudnya mereka yang pergi membeli dari laman web Atomy. So you have to try to make them buy something in Atomy. Oleh itu kamu perlu galakkan mereka untuk membeli sesuatu dari laman web Atomy. But some people only register, but zero PV. Ada setengah orang mereka hanya register sebagai member tetapi tidak membeli apa-apa, oleh itu PV-nya kosong. Because some leader little bit feel shy to buy something. Setengah leader mereka rasa malu nak suruh member-member mereka pergi membeli sesuatu. Sales master is first level in Atomy. Sales master ialah peringkat yang pertama dalam Atomy. The name is sales master. Namanya ialah sales master. Need sale. Perlu pergi buat sales. Because we need to give experience with Atomy product. How good, how affordable. Kerana kita perlu memberitahu tentang pengalaman kita, betapa bagusnya produk Atomy dan betapa harganya sangat berpatutan. If they feel good with Atomy product, if they feel Atomy product quality really higher than Atomy price, then they will buy again and again, and they will get cashback. Jika mereka dapati duit yang mereka keluarkan untuk produk itu berbaloi, mereka akan terus kembali membeli. If they get cashback, maybe they will not leave. Jika consumer kita dapat cashback, mereka tidak akan berhenti daripada menggunakan produk Atomy. So we need to share and give information and make them buy something activity. Oleh itu kita perlu adakan sesuatu aktiviti supaya mereka akan terus kembali membeli.
but some people make them buy activity only toothbrush, toothpaste, or scrubber, or wet tissue, like that. So ada setengah mereka hanya galakkan consumer mereka membeli ubat gigi, berus gigi, tisu basah, itu saja. Of course, first contact, they also need. Pada kali pertama bila kita jumpa mereka, tentu sekali mereka perlu gunakan ubat gigi, berus gigi dan tisu basah. And their quality also good. Dan kualitinya bagus juga. But Atomy main product really higher quality compare with similar quality another brand. So produk Atomy kualitinya sangat bagus, sangat tinggi kalau dibandingkan dengan jenama yang lain. And for success, we would better many people as fast as possible. Untuk memastikan kita maju dalam bisnes kita, kita perlu cari seberapa banyak orang yang mungkin secepat mungkin. But if we not make target, propose our activity, our action, little bit lazy. Jika kita tidak set target bagi kita diri sendiri, kita punya aktiviti dalam bisnes Atomy akan lambat sikit. And delay our act. Yeah, already explained. So we would better make target and try to challenge for achieve that target for 15 days. So kita boleh set satu target untuk diri kita supaya dalam masa 15 hari kita boleh sampai target itu. So I make challenge program. Oleh itu Helen dia buat challenge program. This is challenge program or sales master process. Ini ialah challenge program untuk membantu kita capai tahap sales master. You can choose your target. Kamu boleh pilih mana satu target yang kamu ingin capai. For sales master, you need your personal PV 700K. Untuk menjadi sales master, PV persendirian perlu sampai 700,000. But you have 300K on your personal. Katakan PV persendirian sekarang ialah 300,000. So for first challenge, make your PV until 700K for 15 days. So untuk challenge yang pertama, kamu boleh tambahkan PV sendiri hingga 700,000 dalam masa 15 hari. If you reach 700K for 15 days, so you can add 400K for 15 days, you can get vitamin C. Katakan dalam masa 15 hari, kamu dapat tambah 400,000 kepada PV persendirian kamu.
That means kamu sudah sampai 700,000, then kamu akan dapat hadiah 1 kotak vitamin C. And half semi sales master, first step, second step, third step. Katakan kalau challenge yang seterusnya kita nak capai separuh semi sales master. So di garis A dan B kita perlu ada 300, kita boleh cabar diri kita untuk mendapatkan 300,000 di sebelah A line dan 300,000 di sebelah B line dalam masa 15 hari. Itu ialah langkah pertama. Langkah kedua ialah kita boleh pastikan kita capai 400,000 di sebelah A line dan B line dalam masa 15 hari. Dan langkah ketiga ialah kita pastikan di A dan B line kita dapat capai 500,000 PV dalam masa 15 hari. If you reach every step, you can get hemohim. Jika kamu dapat capai ini, kamu boleh dapat hemohim. Satu kotak hemohim. And each step you can do twice challenge. What do you mean by twice challenge? If you challenge 300K first step, half to first step, this period for 15 days, and you can half to first step challenge again. One more. Will they get another box of hemohim or no? Yeah, of course. Oh, so that means for every step they can do it twice. Yeah, right. Oh, katakan kalau langkah yang pertama kamu cabar diri ya dalam masa 15 hari untuk capai 300,000 di sebelah kiri dan kanan kamu, dan kamu akan dalam masa 15 hari kamu akan dapat 1 kotak hemohim. So bulan katakan contohnya 1 hari bulan hingga 15 hari bulan Jun ya, kamu mencabar diri, you ada planning, you cabar diri untuk capai 300,000 di sebelah kiri dan 300,000 di sebelah kanan. Kalau dapat itu, kita kira sudah dapat pairing, Helen akan kasih 1 kotak hemohim. Dan 16 hari bulan hingga ke 30 hari bulan Jun, dan kita cuba semula. Kalau kita pun dapat capai 300,000 di sebelah kiri dan kanan kita akan dapat lagi 1 kotak hemohim. So kalau kita dapat buat ini 2 kali, kita cuba 2 kali. Tidak semestinya dalam sebulan, katakan bulan seterusnya. This half semi sales master, it can be in 15 days, it can be for 1 month, and then if they repeat it for the next month also, it's okay, isn't it? Or it has to be within 1 month. Meaning that, yeah, let's say 15 days. Let's say the first step, they challenge themselves for the 1st to the 15th of June. Then they want to challenge themselves again for 300K, but this time they target on the 1st of July instead of 16th of June. Would you still consider that? Yeah. 1st of July to the 15th of July. Yeah. They challenge themselves again, second time for 300K. Can, huh? Yeah. Okay. So let's say kali kedua, kita challenge diri untuk capai 300,000 dalam 15 hari. Ya. Dan kalau kita boleh buat begitu, dan katakan kalau kita buat pada bulan Jun dan bulan Julai, kita akan dapat 1 kotak hemohim untuk bulan Jun dan 1 kotak hemohim untuk bulan Julai. But this A line 300K, B line 300K,
not include from sponsor. Hmm. Just your registering member count. So yang 300,000 ini ya hanya berdasarkan member-member kamu yang pergi online membeli. Ini tidak termasuk sponsor ya upline yang gunakan ID member kamu untuk masukkan PV untuk kamu. Itu tidak diambil kira. Because everybody have to do two line. Kerana setiap orang kena fokus untuk membina dua garisan mereka. But some people neglect. You know this verse? Okay. Some people neglect A line, rely on sponsor. Yeah. So setengah orang mereka fikir sponsor saya akan simpan PV di bawah saya di garisan A line saya. Kenapa saya nak simpan nak rajin bekerja untuk simpan PV di A line. Saya hanya fokus pada B line saja. Ini bukan cara yang betul. That mind cannot success. Jika kita buat begitu, kita tidak akan berjaya dalam bisnes Atomy. So, through this challenge program, we can discipline, do two line all. So, tujuan Helen untuk galakkan kita buat begitu bukan kerana untuk dapat hadiah, tetapi untuk kasih diri sendiri, biasakan diri kita untuk bersedia untuk membina kita punya A line dan B line, supaya kalau A line dan B line kita kuat, dan lain hari walaupun tiada hadiah pun kita senang boleh dapat pairing. If you do this program, then you can become semi-sales master as fast as possible. Jika kita ikut rancangan macam ini, sangat cepat kita boleh dapat pangkat semi-sales master. And later, you encourage your downline business partner do this challenge sales master program. Setelah kita sudah mencapai semi-sales master, kita pun boleh galakkan kita punya member-member di bawah kita untuk mencabar diri untuk mencapai challenge sales master juga. Then later, semi-sales master or sales master become together like this. Dan lain hari semi-sales master dan sales master boleh bergabung bersama seperti ini. So, if you try this challenge program and duplicate your business partner, encourage this challenge program, then your group will grow very fast and we can success very fast. So, kalau kita sudah menjadikan challenge sales master ini sebagai satu tabiat yang bagus, lain hari bisnes kita akan berjalan dengan cepat dan dengan lancar. But you cannot misunderstand. This challenge program not mean focus on selling. So program ini bukan hanya fokus pada menjual barang, but mean make consumer as fast as possible for make business partner. Tujuan target
mencabar diri untuk mencapai PV sebegitu, sebenarnya untuk membantu kita lebih cepat mendapat kita punya goal, sama ada kita nak jadi semi sales master atau sales master. For success, we have to find business partner. Business partner is really important. Untuk pastikan bisnes kita maju, kita perlu cari business partner. Business partner sangat penting dalam betapa cepat bisnes kita akan berjalan. But good, real business partner from consumer. Dari mana kita cari business partner? Business partner kita dicari daripada golongan consumer kita. If your business partner not use Atomy product, then they cannot become real business partner. Katakan jika business partner kamu sendiri tidak mau mencuba produk-produk Atomy, sangat susah untuk mereka menjadi business partner yang sebenar untuk membantu kita. We need to find business partner who go with us until success. Kita perlu cari business partner yang akan bersama kita sehingga mereka sudah berjaya. For that time, we need endure and keep passion. Do Atomy business diligently, continuously. So untuk sampai ke masa itu, kita perlu berusaha, kita perlu sabar, dan kita perlu teruskan dalam bisnes kita sehingga berjaya. Then for that, we need for product certain. Come again? For product certain. Certain. Can you say the whole sentence again? What do you mean for that? For become real business partner who go with us until success, we need we endure and overcome even though any difficult thing, hard thing. For that, we need product certain. Product certain. Product, we believe, really believe the product, the best quality and best price. Oh, okay. Yeah. So supaya business partner kita boleh bersama kita sehingga kita mencapai kejayaan, business partner kita sendiri mesti yakin pada produk Atomy. So only good consumer become good business partner. Hanya consumer yang bagus saja yang akan menjadi business partner yang bagus. So for finding many business partner, first, before that, we have to make many consumer, as many as possible. Sebelum kita boleh cari business partner, kita perlu cari seberapa banyak consumer dulu. If you make 100 consumer, you can find easier one business partner. If you only make 10 consumer, maybe more difficult to find one real business partner. Katakan kalau kita dapat membuat member kita menjadi consumer,
sebenarnya macam mana kita boleh dapat consumer datang daripada member kita. Selepas kita sudah register dia, kita dapati dalam line kita ada member yang aktif pergi mencuba produk Atomy, ada member yang langsung tidak cuba apa-apa. So mereka yang mencuba produk Atomy dipanggil consumer, dan daripada golongan consumer ini kita dapat cari kita punya business partner. Tetapi katakan kalau kita ada 10 member yang aktif saja, dan dari situ lebih susah untuk mencari satu business partner yang bagus. Tetapi daripada 100 consumer yang aktif, lebih senang untuk kita mencari satu business partner yang bagus. For finding good business partner, we do this challenge program for making good consumer as many as possible, as fast as possible. So untuk mencari satu business partner yang bagus, kita guna program mencabar diri kita supaya kita boleh memastikan bahawa consumer kita akan lebih aktif, dan dari situ lebih senang untuk mencari seorang business partner yang aktif. I already as I told you, making business partner is really important for succeed. So sebelum kita boleh berjaya dalam Atomy, kita mesti pastikan business partner kita aktif dalam business Atomy. You cannot make your business partner only your explain. What do you mean only you explain? Cannot make the business partner only my explain? Your explanation. Cannot make your explanation. Cannot make my explanation. Yeah. Can you say the whole sentence again? What do you mean? We cannot make business partner. I cannot make my business partner my explanation. Have to invite. Jika kita selalu hanya cakap-cakap dan cuba berikan galakan kepada mereka saja, susah nak kasih business partner ini aktif. Kita perlu jemput mereka. If your explanation can make your consumer interested in Atomy business. So pada mulanya daripada apa yang kita ceritakan, kita boleh menjadikan member kita aktif sebagai consumer. But if you want to become real business partner your consumer, you have to invite our meeting and headquarters seminar again and again regularly. Katakan kalau kita inginkan consumer kita menjadi business partner yang bagus, hanya kita sendiri yang cuba beri latihan kepada mereka tidak cukup. Mereka perlu hadir kita punya meeting dan kita punya seminar dari ibu pejabat. So through this challenge program, you have to invite diligently our meeting and seminar. Walaupun kita mencabar diri untuk mengambil bahagian dalam program challenge program, walaupun challenge program ini ialah berdasarkan pengumpulan PB kita, tetapi kita juga mesti menggalakkan consumer kita untuk hadiri meeting. For invitation, you attend yourself important.
sebelum kita boleh galakkan consumer kita untuk menghadiri product meeting, business meeting dan seminar dari ibu pejabat, kita sendiri mesti memupuk tabiat untuk hadir meeting-meeting ini secara tetap dulu sebelum kita boleh menggalakkan orang lain untuk berbuat demikian. So, you have to attend not only our meeting but also headquarters seminar regularly. So maka kamu semua mesti hadir bukan saja product meeting dan business meeting yang kita adakan setiap minggu, tetapi ke seminar ibu pejabat. Offline meeting will more powerful. Sekarang apa yang kita sedang buat ialah meeting kita ialah secara online, iaitu melalui internet. Tetapi sekarang disebabkan itu kes-kes sudah menurun, kita boleh berjumpa bersemuka. So lebih bagus juga kalau kita boleh mengadakan meeting bersemuka. Ini lebih berkesan daripada online meeting. If you make offline meeting regularly, your group will grow up very fast. Jika kamu dapat mengadakan meeting bersemuka dengan member-member kamu secara tetap, bisnes kamu akan maju lagi cepat. So, try to make offline regular meeting and gather together, watch headquarters seminar. So, maka cuba aturkan satu masa untuk berjumpa dengan member-member kamu, jemput mereka hadir bukan saja kepada product meeting kita melalui internet atau online, tetapi kita cuba adakan meeting bersemuka. That means kita kena aturkan meeting supaya kita dapat jumpa sesama sendiri bersemuka, dan ini bila kita berjumpa together, then kita boleh menonton seminar dari ibu pejabat. So meeting offline ini dipanggil offline meeting akan lebih cepat membantu bisnes kita. Atomy success core key point is 2. Sebenarnya ada 2 poin untuk kemajuan kita dalam bisnes Atomy. First, make consumer diligently as many as possible, as fast as possible. Yang pertama ialah untuk memupuk semangat dalam member-member kita untuk menjadi consumer secepat mungkin. Second, meeting and seminar. Invitation, meeting and seminar, yourself and your consumer. Dan kedua ialah jemputan untuk menghadiri meeting dan seminar, dan kita sendiri mesti hadir di meeting dan seminar itu dulu sebelum kita boleh galakkan orang lain untuk hadir. If you do these two again and again, then you must be success. Jika kita fokus pada 2 poin ini dan kita ulangi, kita berulang buatnya banyak-banyak kali, dan ini akan membawa kejayaan kepada kita. Success in Atomy is really easy. Kejayaan dalam bisnes Atomy sebenarnya sangat senang. I said success, not earn money.
Helen cakap kejayaan, bukan mencari duit. Earn money for daily life, not easy. Mencari duit untuk menyara keperluan harian bukan senang. Because you earn money for daily life, you take time and you work more than another job. Jika kita membuat mungkin kita bekerja untuk seseorang atau kita menjalankan bisnes sendiri, itu ialah cara untuk mencari duit untuk menyara keluarga kita, tetapi cara itu bukan senang untuk mendapat duit. Success means earn big money and stable, consistent, stably that big money until you die. So, kita boleh kata kita sudah berjaya apabila kita dapat mencari duit yang banyak, dan duit yang banyak ini akan terus pergi kepada kita sehingga kita mati. For 1 month, 35,000 ringgit. You can get in Atomy to pension. Through passive income. So kita boleh mendapat 35,000 ringgit dalam sebulan melalui pendapatan pasif. And inherit 3 generations. Dan diwarisi oleh 3 generasi. Very safely. Dengan senang. Then how can you make it like this success? Another job. So katakan kalau kita tidak menjalankan bisnes Atomy, kita buat kerja yang lain atau kita buat bisnes yang lain. Macam mana bisnes yang lain atau kerja yang lain boleh memberi kita 35,000 ringgit dalam sebulan dengan begitu senang? Really difficult, maybe impossible. Tentu sangat susah. So compare another job through another job success. Atomy working is really simple and easy. So kalau dibandingkan dengan kerja tradisional atau kerja bisnes tradisional kita, untuk mendapat duit sebanyak itu sangat susah. Tetapi kalau melalui bisnes Atomy, untuk mendapat 35,000 sebulan sebenarnya sangat senang. If you do Atomy, if you do these 2 simple things again and again, diligently work hard, then you will become success. No, you must become success. Katakan kalau kamu rajin mencari seberapa banyak consumer yang boleh dalam masa yang singkat, dan juga kita menjemput mereka menghadiri meeting dan seminar, ini akan memastikan bahawa bisnes kita tentu akan berjaya. Okay, try to this challenge program for making consumer as fast as possible, as many as possible. So Helen harap kita boleh memberi kita satu peluang untuk mengambil bahagian dalam challenge program ini. And get Hemohim, bonus Hemohim. Dan sebagai bonus boleh dapat Hemohim.
Okay, today my lecture finished. If you have some question, you can ask me. Mhm. No more question? No question? Mhm. Yeah, that's Walan. Okay, then we can finish now. Yeah. Can I stay on a while? I just Yes, of course. them a while. Okay. Thanks, Helen. Okay, Thank you very bye-bye, much. Rita. Yeah, Hi, yeah, Heidi. yeah. Okay. Bye-bye, Bye. Esther. Good night.